जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर ए चैनल टी को स्वागत। बंधुगण 21 सेप्टेम्बर 2025 दिन पड़ुअछि महालय अमावास्या। एही दिन सूर्य पराग मध्य पड़ुअछि। तेबे एहा हेउछि 2025 रो अंतिम सूर्य पराग। तो एही दिन आपण करि नियंतु प्राचीन कालर महा उपाय। जीवन रे लागी रहिथिबा समस्त समस्यारु आपनको तुरंत ही मिले जिवो मुक्ति। प्रभु सूर्यदेव एवं माँ लक्ष्मी को कृपारु आपनको घर धन धान्य एवं सुख समृद्धि रे भरी जिवो। आपनकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जिवो। तो एही सूर्य परागटी महालय अमावास्या रे पड़िबाकु जाउअछि। तो एही सूर्य परागटी एपरि एक सूर्य पराग हेबो जेउ दिन अनेक शुभ संजोगर मध्य निर्माण हेबो। अर्थात आपण एही दिन करुथुबा पूजा साधना उपायर 100 गुणा अधिक प्राप्ति हेबो। एही दिन जदि आपण ज्योतिष शास्त्र किंबा तंत्र शास्त्र जनित उपाय करि नेउछंती तो सेही पूजा एवं उपाय आपणकर तुरंत ही सिद्ध होई जिवो। बंधुगण 21 सेप्टेम्बर 2025 आजिर दिन रे एही सूर्य पराग लागिबाकु जाउछि। बंधु माने दीर्घ अनेक वर्ष परे एही शुभ संजोग बनिबाकु जाउछि। बंधुगण पराग किंबा ग्रहण समय रे देवा देवींकर शक्ति कम होई जाइथाए एवं एही समय रे आपण जेउ भी पूजा पाठ करंती साधना करंती आपण को निश्चय फल प्राप्ति होई थाए। आपण माने जानिथिबे कि एही सूर्य पराग दिनटी को जेउ माने तांत्रिक अछंती साधक अछंती से माने एही दिनटी को अपेक्षा करी रही थांती। आपण तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र आधारित केवल 1 टंकिया मुद्रार उपाय विधि विधान सहित सेही प्रकार पालन करि नियंती जेउ बळी भाबरे आजिर ई भिडियो रे मु आपनकु कहिबाकु जाउअछि। तो निश्चित भाबरे माँ लक्ष्मींकर सेही आशीर्वाद आपनकु प्राप्ति हेबो। माँ लक्ष्मी आपनको ऊपरे प्रसन्न होई जिबे जहा द्वारा आपनको जीवन रे केबे भी धनर अभाव देखा देबो नाही। प्रत्येक जगारु आपनको लाभ प्राप्ति हेबो। रोजगारर नुआ नुआ बाट आपनको पई खुली जिवो। आपनको जीवन रे धनर वृद्धि हेबो। बंधु माने जेउ 1 टंकार मुद्रा रही थाए ताहा शुक्र ग्रहर कारक होई थाए। तो बंधुगण आपण जानि रखिबा उचित शुक्र ग्रह व्यक्तिर धन संपत्ति सहित जड़ित अटंती। अर्थात शुक्र ग्रह को धन धान्यर कारक बोली कुआ जाई थाए। जेउ व्यक्तिर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति जदि गरीब घरे जन्म होई थाए से भविष्यत रे कोटिपति मान्यगण व्यक्ति भावे परिचित होई थाए। तेबे शुक्र ग्रहर नियंत्रण माँ लक्ष्मींको हातरे रही थाए एवं जेबे भी माँ लक्ष्मींकर किछि विशेष पूजा अर्चना करा जाई थाए सेथिरे 1 टंकिया मुद्रार व्यवहार करा जाई थाए। कारण जदि आपण माँ लक्ष्मींको पूजा रे 1 टंकिया मुद्रार प्रयोग करंती से पूजा तुरंत ही सिद्ध होई जाई थाए। बंधु माने आपण जदि आजिर दिन रे अर्थात 21 सेप्टेम्बर 2025 दिन सूर्य पराग रे एही 1 टंकिया मुद्रार उपाय टिकु करि नियंती तेबे आपणकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। एवं जेउ व्यक्तिंकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए सेही व्यक्तिर जीवन रे केबे भी धनर कमी हेबो नाही। तेबे बंधुगण आपण निजर फायदा पई भिडियो टिकु शेष पर्यंत निश्चय रूपे देखंतु। तेबे भिडियो रे आगु को बढ़िबा पूर्वरु भिडियो टिकु गोटे लाइक करंतु चैनल टिकु सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय रूपे लिखंतु। तेबे आसंतु जानि नेबा प्रथम उपाय विषय रे। तेबे एही उपायटी हेउछि
ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ଉପାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 11 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ 2ଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରୀ ତଥା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ସଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ସ ଯେମିତି ଚମଡ଼ାରେ ନ ହୋଇଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବା ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ 1 ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲବଙ୍ଗ ଯେମିତି ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଲବଣ ଉପରେ ଆପଣ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖି ତାପରେ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଏ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ 8 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପର ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଦୋଷ କଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର କମ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରହିଅଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାର ବିଛାଇବାର ଅଛି। ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ 3ଟି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କରାଯାଉଥିବା କିଛି 1 ଟଙ୍କିଆର ଉପାୟ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସଠିକ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।